नमस्ते। आज के वीडियो में हम कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे जो आपको आपके वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करेगी और आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को भी इंप्रूव करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को अपने नी पे रखिए और नेक रोटेशन कीजिए। अपने आईज को क्लोज रखिए और क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इसके बाद में लेफ्ट हैंड अपने राइट नी के ऊपर रखिए और राइट हैंड ऊपर की तरफ एक्सेल करते हुए अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ टिल्ट कीजिए। डाउन, राइट हैंड लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड अप, डाउन। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड राइट नी, राइट हैंड अप, डाउन, राइट हैंड लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड अप, डाउन। सब में मार्जरी आसन में आ जाइए। दोनों हाथों के बीच में और पैरों के बीच में फोरआर्म डिस्टेंस रखिए और इनहेल करते हुए बैक आर्च, एक्सेल अपर बैक हंच करिए। इनहेल, लोअर बैक को आर्च कीजिए। एक्सेल अपर बैक हंच। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद में लेफ्ट लेग को पीछे लीजिए और लेफ्ट लेग 30 टाइम्स स्विंग कीजिए। लेफ्ट लेग बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। Right leg 30 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। राइट लेग डाउन। इस बाद में माउंटेन पोज में आ जाइए। एक्सेल, दोनों नी स्ट्रेट रखिए, हाथ से फ्लोर को प्रेस कीजिए, दोनों हाथ स्ट्रेट। लोअर एब्डोमेन को लॉक रखिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग ऊपर लीजिए और लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में। सामने वाला लेग फ्लोर से परपेंडिकुलर रखिए और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए, स्पाइन लेंथन, बैक आर्च और दोनों लेग्स के ऊपर इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक्सेल, स्लोली डाउन, लेफ्ट लेग बैक। एक्सेल करते हुए माउंटेन कीजिए। राइट लेग अप,
एक्सेल, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में, सामने वाला लेग फ्लोर से परपेंडिकुलर और दोनों हाथ ऊपर, बैक आर्च, हाथ स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल, स्लो डाउन, राइट लेग बैक, फिर से माउंटेन पोज में आ जाइए और भी लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखिए, लेफ्ट हैंड ऊपर लीजिए और अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ टर्न कीजिए। लेफ्ट हैंड अप, अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ टर्न, एक्सेल डाउन, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग फ्रंट, राइट हैंड अप और पीछे वाला लेग स्ट्रेच रखिए। राइट हैंड डाउन, राइट लेग बैक, एक्सेल चतुरंग दंडासन, इनहेल अपवर्ड फेसिंग, एक्सेल डाउनवर्ड फेसिंग। फिर से एक बार लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, और अपर बॉडी 45 डिग्री ऊपर लीजिए पैर से और दोनों हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। बैक कंप्लीटली आर्च, एक्सेल डाउन, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग फ्रंट, अपर बॉडी अप और दोनों हाथ पीछे की तरफ लॉक कीजिए और बैक आर्च, एक्सेल, स्लो डाउन, राइट लेग बैक, वज्रासन में बैठ जाइए और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए और एक्सेलेशन के साथ में बालासन। एक्सेल, अपर बॉडी डाउन, अपर बॉडी को रिलैक्स रखिए, शोल्डर्स रिलैक्स और अपने लोअर बैक के मसल्स को रिलैक्स रखिए। इसके बाद में डॉल्फिन प्लैंक करते हैं। दोनों हाथों के फिंगर्स को यहाँ पे लॉक रखिए और दोनों एल्बोज के बीच में फोर आर्म डिस्टेंस लीजिए, दोनों बाइसेप्स फ्लोर से परपेंडिकुलर और यहाँ पे माउंटेन पोज कीजिए। अभी माउंटेन पोज में आप जितना वॉक कर सकते हैं और अपने हील्स अपने टोज को जितना क्लोज ले सकते हैं अपने हाथों के उतना क्लोज लेने की कोशिश कीजिए जहाँ तक आप कंफर्टेबल है। लोअर एब्डोमेन को लॉक रखिए और इस पोस्चर को भी 10 काउंट्स तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
स्लोली डाउन। इसके बाद में इसी पोस्चर के अंदर स्प्लिट्स करेंगे, तो एक बार लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है और एक बार राइट लेग ऊपर उठाना है। तो फिर से एक बार डॉल्फिन प्लैंक में आ जाइए और हर एक स्प्लिट को 10 काउंट्स तक होल्ड कीजिए। इनहेल, लेफ्ट लेग अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर राइट लेग ऊपर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट लेग डाउन, रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए और इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल स्लोली डाउन। लोअर बैक को रिलैक्स रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। इसके बाद में अपने पीठ की बल लेट चाहिए। और यहाँ पे हम सर्वांगासन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों लेग्स ऊपर और यहाँ से बॉडी को थोड़ा सा आप स्विंग कीजिए और दोनों हाथ अपने लोअर बैक के नीचे रखिए। अगर आप सर्वांगासन में कंफर्टेबल है तो आप आईज क्लोज रखिए और अपना फोकस आईब्रो सेंटर पे और उसे 20 काउंट्स तक होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। Release feet slowly down। दोनों लेग्स डाउन और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए। अपर बॉडी, शोल्डर्स और दोनों लेग्स को रिलैक्स रखिए। इसके बाद में दोनों लेग्स को क्लोज रखिए और इनहेल करते हुए दोनों लेग्स 90 डिग्री अप और एक्सेल करते हुए ऐसे अपने स्टमक की तरफ प्रेस कीजिए, पवन मुक्तासन। दोनों टो सामने की तरफ प्रेस कीजिए। अगर आप अपने हाथ को कंफर्टेबली अपने लेग्स पे ले सकते हैं तो अपने दोनों हाथों से दोनों लेग्स को हक कीजिए और अपने थाइस को अपने स्टमक में प्रेस कीजिए। एक्सलेशन के साथ में
अपने अपर बॉडी को ऊपर लीजिए और अपना चिन दोनों दोनों नी के बीच में लेने की कोशिश कीजिए और इसे होल्ड कीजिए। अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबल हैं तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के सोल के ऊपर रखिए और इस तरह से पोस्चर को होल्ड कीजिए। एक्सेल, अपर बॉडी डाउन, दोनों लेग स्ट्रेट और लेग स्लोली डाउन। बॉडी को रिलैक्स रखिए। इसके बाद में साइकिलिंग क्रंचेस करते हैं। दोनों लेग्स जॉइंट रखिए और दोनों हाथ अपने सिर के नीचे, दोनों लेग्स को फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, और लेफ्ट एल्बो टू राइट नी और राइट एल्बो टू लेफ्ट नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों लेग्स नीचे रखिए। अभी अपने पेट की तरफ टर्न कीजिए और दोनों हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड कीजिए। इनहेल करते हुए अपर बॉडी अप, अपर बॉडी और थाइस को आप जितना ऊपर ले सकते हैं उतना ऊपर लेने की कोशिश कीजिए। इसमें एक्सेल डाउन, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। थाइस को जितना आप ऊपर ले सकते हैं उतना ऊपर लीजिए और रिलैक्स, दोनों हाथ फोल्ड के नीचे। शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए और लोअर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। स्लोली आप ऊपर बैठ जाइए। दोनों हाथ अपने नी पे रखिए। स्लोली आईज क्लोज कीजिए और ओम चैंटिंग कीजिए। डीप इनहेल, दोनों हाथों को रब कीजिए और दोनों हाथ अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो इस सेशन को आप अपनी प्रैक्टिस में जरूर इंक्लूड कीजिए और आपके जो भी फीडबैक्स रहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।